हाय फ्रेंड्स, सारला फूड को स्वागत। राखी पूर्णिमा उपलक्षे ब्रेड रो एक मिठा गुलाब जामुन प्रस्तुत करिबा। ब्रेड को साइड रो काटी नेबा। सब काटी नेछि क्षीर, मिल्क पाउडर, चीनी, इलायची नेबा। ब्रेड को खंड खंड करी क्षीर रे चकटी नेबा। मिल्क पाउडर पकाई आउ थरे भल भाबरे चकटी नेबा। भल भाबरे चकटी हला परे सीरा पाई पानी गरम करिबा। ସେଥିରେ ଚିନି 1 କପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଇଲାଇଚି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ସିରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ କରି ବନେଇବା। ତେଲରେ ସବୁ ଛାଣି ନେବା। ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରି 2 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଛାଣି ନେବା। ଛାଣି ହେଲା ପରେ ସିରାରେ ପକାଇ ନେବା। 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା ଗୁଲାବ ଜାମୁନ। କେମିତି ଲାଗିଲା ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ।